अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक-ठाक होंगे। आज हम बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हवाले से। पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है इसमें जो सिंपल स्टेटमेंट होती है उसमें हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं, ठीक है? लेकिन जब हम नेगेटिव जुमला बनाते हैं देन हम डिड का यूज़ करते हैं और डिड के साथ हमेशा यू हैव टू कीप इन माइंड कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो यूज़ होती है, ठीक है? और जब नेगेटिव बनाएंगे जहाँ पे डिड आ गया हम वहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे, तो डिड चूँकि सवालिया में भी प्रेजेंट रहेगा तो वहाँ पे भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो हम यूज़ करेंगे, ठीक है? और अगर आपको आ जाते हैं उर्दू में फ़िक़रात कि इन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, तो आपको कैसे आइडिया होगा कि इन्हें पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग जो है वो ट्रांसलेट करना है। इसकी उर्दू में पहचान ये भी है कि फ़िक़रात के एंड पे या था, ता था, या फिर इन फ़िक़रात का जो इख्तिताम है वो उनके एंड पे ये, अलिफ़, ऐसा आते हैं, ठीक है? जैसे मजीद ने अपने छोटे भाई की परवरिश की, तो क्या एंड पे आया है? ये आ गया। इसी तरह से हम गाड़ी में सवार हुए, ठीक है? जैसे इसकी मिसालें मैं दे रही हूँ, जैसे मजीद ने अपने छोटे भाई की परवरिश की, ठीक है? तो एंड पे देखें क्या आ रहा है, ये पास्ट इंडेफिनिट का ही जो है स्टेटमेंट है। एंड पे देखें क्या आ रहा है, ये आ रहा है। इस तरह से हम गाड़ी में सवार हुए, हम गाड़ी में सवार हुए, ठीक है? ये भी देखें एंड पे क्या आ रहा है, ये आ रहा है, यहाँ पे छोटी ये आ रहा है। इसके अलावा आप इसमें उस्ताद ने तालिबे इल्म को सज़ा दी, ये भी एंड पे क्या आ रहा है, ये आ रहा है, ठीक है? तो इन फ़िक़रात का इख्तिताम जो है वो किस पे होता है, या अलिफ़ पे या ये पे होता है, ठीक है? और ता था, ती थी वगैरह भी आता है पास्ट इंडेफिनिट के जो स्टेटमेंट्स होती हैं उनके एंड पे, ठीक है? इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर की तरफ आ जाएँ। सेंटेंस स्ट्रक्चर में एज़ यूजुअल सब्जेक्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, देन इसमें हम यूज़ करते हैं सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है? प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है सिंपल स्टेटमेंट का, राइट? जब हमने इसकी सवालिया जो स्टेटमेंट है वो बनानी है, नेगेटिव स्टेटमेंट बनानी है, तो सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद हम डिड का यूज़ करेंगे, ठीक है? सब्जेक्ट प्लस क्या यूज़ करेंगे हम, डिड के साथ आ जाएगा नॉट। चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्लूरल है, आपने डिड का यूज़ ही करना है, ठीक है? डिड नॉट। और आपने ये बात याद रखनी है कि डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो यूज़ होती है, राइट? अब यहाँ पे डिड आ गया तो हम कौन से वर्ब की फॉर्म लगाएंगे, फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट, राइट? उसके बाद जब हमने सवालिया बनाना है तो डिड जो है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। डिड हमारा सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, ठीक है? डिड के बाद आ जाएगा सब्जेक्ट। अभी भी स्टेटमेंट में डिड जो है वो मौजूद है तो हम कौन सी वर्ब की फॉर्म यूज़ करेंगे, फर्स्ट। उसके बाद आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, राइट? सब्जेक्ट जब सिंपल स्टेटमेंट बनानी है हमने तो सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। जब हमने नेगेटिव स्टेटमेंट बनानी है देन वी विल यूज़ डिड नॉट, राइट? सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हमने
ڈڈ ناٹ کا یوز ہی کرنا ہے، اور ڈڈ کے ساتھ ہمیشہ جو ہے ورب کی پہلی حالت جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے، رائٹ، اس کے بعد آبجیکٹ۔ اور جب سوالیہ بنانا ہے تو ڈڈ کو ہم لے آئیں گے سبجیکٹ سے پہلے، اور پھر سبجیکٹ، پھر ورب کی فرسٹ فارم اینڈ دین آبجیکٹ آ جائے گا، رائٹ۔ تو جیسے یہ اوپر مثال ہم نے لی ہے، مجید نے اپنے چھوٹے بھائی کی پرورش کی۔ اب اس کو ہم ٹرانسلیٹ کرتے ہیں انگلش میں۔ مجید نے اپنے چھوٹے بھائی کی پرورش کی۔ مجید brought up his younger brother، ٹھیک ہے۔ فرسٹ فارم جو ہے وہ کیا ہے؟ فرسٹ فارم پرورش کرنے کی ہے برنگ اپ، تو اس کی سیکنڈ فارم کیا ہے؟ brought up، رائٹ۔ اوکے، مجید نے اپنے چھوٹے بھائی کی پرورش کی۔ مجید brought up BROUGHT مجید brought up his younger brother۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک سمپل اسٹیٹمنٹ تھی۔ مجید نے اپنے چھوٹے بھائی کی پرورش کی۔ مجید brought up his younger brother، رائٹ۔ اب ہم نے اسے سوالیہ بنانا ہے، تو سبجیکٹ کے بعد ہم ڈڈ ناٹ کا یوز کریں گے، مجید ڈڈ ناٹ، اور چونکہ اب ڈڈ آ چکا ہے اسٹیٹمنٹ میں، تو ہم کون سے فارم لگائیں گے ورب کی؟ فرسٹ۔ brought up کی فرسٹ فارم ہے برنگ اپ، رائٹ۔ مجید برنگ اپ ہیز ینگر بردر، سوری، مجید ڈڈ ناٹ برنگ اپ ہیز ینگر بردر۔ مجید نے اپنے چھوٹے بھائی کی پرورش نہیں کی۔ مجید did not bring up Majid did not bring up his younger brother. His younger brother. ٹھیک ہے، مجید نے اپنے چھوٹے بھائی کی پرورش نہیں کی۔ مجید ڈڈ ناٹ برنگ اپ ہز ینگر بردر، رائٹ۔ اب ہم نے سوالیہ جملہ بنانا ہے، ٹھیک ہے، انٹروگیٹو بنانا ہے، تو ڈڈ جو ہے وہ سبجیکٹ سے پہلے آ جائے گا۔ سبجیکٹ کیا ہے ہمارے پاس؟ مجید، تو ڈڈ مجید برنگ اپ ہز ینگر بردر، ڈڈ کا یوز ابھی بھی ہے اسٹیٹمنٹ میں، تو ہم ابھی بھی فرسٹ فارم آف ورب ہی یوز کریں گے، ٹھیک ہے۔ ڈڈ مجید bring up his younger brother، رائٹ۔ ڈڈ مجید برنگ اپ ہز ینگر بردر، جب ہم نے سمپل اسٹیٹمنٹ یوز کیا ہے تو اس میں ہم نے سیکنڈ فارم آف ورب جو ہے وہ یوز کیا، ٹھیک ہے، brought up۔ اس کے بعد ہم نے نیگیٹو اسٹیٹمنٹ بنائی ہے، تو اس میں ہم نے کس کا یوز کیا ہے؟ ڈڈ کا یوز کیا ہے، تو ڈڈ کے ساتھ ہمیشہ فرسٹ فارم آف ورب جو ہے وہ یوز ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ڈڈ جس بھی اسٹیٹمنٹ میں ہوگا تو ہم وہاں پہ فرسٹ فارم آف ورب یوز کریں گے۔ اب سوالیہ جملہ بنایا جب، تو ڈڈ جو ہے وہ ابھی بھی یہیں ہے، تو ہم ڈڈ کے ساتھ برنگ اپ کا یوز ہی کریں گے، فرسٹ فارم آف ورب کا ہی یوز کریں گے۔ یہ تھا پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے مجھے، اللہ حافظ۔